रहमान के जोहार। मोर नाम लगे सुबीर बद्रा। आज के टॉपिक है कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्लास 10 के चैप्टर 1 में है। हानि के हानि चैप्टर में देखबो कि केमिकल रिएक्शन की है क्या ना। तो मैं डेफिनेशन पढ़ के सुना देता हूँ। यहाँ देखिए, ए केमिकल रिएक्शन इज ए चेंज इन विच वन और मोर सब्सटेंस टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस। माने কি হলে হানিকে জনটা কেমিক্যাল রিয়েকশন হলো মানে কোনো একটা বস্তু চেঞ্জ হলো। ধরলে ফর এক্সাম্পল না, এখন যদি হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন যখন এড হলো তো কি বনেলা পানি বন जाला হয় না, ওয়াটার বন जाला। তো ওটা জনটা মানে রিয়েকশন জনটা লেলা না, ওটা কি বললে কেমিক্যাল রিয়েকশন বলা যায়। কোনো একটা আছে না, একটা বস্তু নাহলে দুইটা বস্তু যখন মিক্স হয়ে কি কোনো একটা বস্তু বনেলা, এক্সট্রা একটা কোনো বস্তু বনেলা, ওটা কি বলে কেমিক্যাল রিয়েকশন বলা যায় বলে। অ্যান্ড ইট ক্যানট বি রিভার্স বাই ফিজিক্যাল মেথড না, ঘুরকে আরও বুঝতে আরও আবেগ নাই পারে মানে। ধরলে ফর এক্সাম্পল পানিটাকে দেখলে না, যখন হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন যখন মিক্স হয়ে গিয়ে যখন পানি বন जाला, তখন কি হলো ওটা মানে বন গেলে না। যখন পানিটাকে আরও যদি ঘুরাইকে যদি হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন যদি বানাই চেষ্টা করবে, কিন্তু বুঝতে কেকনো না বনি মানে ওটা কেন বি রিভার্স বাই ফিজিক্যাল মেথড বলা যায় মানে কি এটা না কেকনো ঘুরে কিনা গেল, ওটা বলে ফিজিক্স, এটাকে বলে না কেমিক্যাল রিয়েকশন না। তো এটা আমি কি ইনভলভ হইলা মানে কি চেঞ্জ হইলা না, ওটা বলা যাতে না। तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट में देखा चेंज इन स्टेट ना। फर्स्ट पॉइंट में चेंज इन स्टेट के मीनिंग কি होता है মানে কোনো একটা বস্তু সলিড से লিকুইড बन जाए, ওটা কি বলে না চেঞ্জ ইন স্টেট বলে না। লিকুইড से সলিড बन जाए নাহলে সলিড से गैस बन जाए, তাহলে ওটা কি বলে না চেঞ্জ ইন স্টেট বলা जाता है বলে ना। नेक्स्ट पॉइंट होता है चेंज इन कलर ना। चेंज इन कलर যখন কোনো ধরলে ও বস্তুটা যদি আগে রেড কালার রহে না ইয়েলো কালার রহে, ধরলে ইয়েলো কালারের রহে বস্তুটা, ও বস্তু যখন রিয়াকশন হলে না, রিয়াকশন হয়ে কি যদি ব্ল্যাক বন গেলে, তখন কি বলে না চেঞ্জ ইন কালার বলা যায় বলে। দ্য এভলিউশন অফ গ্যাস, যখন ও বস্তুটা যদি গ্যাস প্রডিউস করি তো ওটা কি বলে না এভলিউশন অফ গ্যাস বলা যায়। তবে চেঞ্জ ইন টেম্পারেচার, তো মানে কোনো একটা আগে যে 100 ডিগ্রি সেলসিয়াস হয়ে যায়, পিছিয়ে যদি 50 ডিগ্রি সেলসিয়াস পৌঁছে যায়, না হলে বাইরে যায় 150 ডিগ্রি সেলসিয়াস, তো ওটা চেঞ্জ ইন টেম্পারেচার বলে না। ওটা চেঞ্জ হইলা মানে যখন রিয়েকশন হইলা সেখানটা। তো ফর্মেশন অফ প্রেসিপিটেশন, প্রেসিপিটেশন বি ফর্ম হইলা। তো যখন এটা কেমিক্যাল রিয়েকশন জানোতিস তো দুইটা মেইন পয়েন্ট है क्या। तो मेन पॉइंट की है कि একটা রিয়েক্টেন্ট है क्या, একটা প্রোডাক্ট একটা রিয়েক্টেন্ট কি বলে না হুইচ টেক পার্ট इन ए केमिकल रिएक्शन, जोनটা केमिकल रिएक्शन में काम করালা না মানে মানে হেল্প করালা না, তো ওটা কি বলে না রিয়েক্টেন্ট বলা যায়। তাহলে রিয়েক্টেন্ট কি হলে ফর এক্সাম্পল এইটা না, জন্য এই সাইডকে জন্য না এখন হয় এই সাইডটা কি বলে রিয়েক্টেন্ট বলা যায়, এই সাইডটা কি বলে না প্রোডাক্ট বলা যায় বলে। some product definition सुना देता, substance which are forms in a chemical reaction না, কোনো একটা সাবস্টেন্স কেমিক্যাল রিয়েকশনে ফর্ম হয় না মানে কোনো বস্তু বন যায়, তাহলে হাইড্রোজেন প্লাস অক্সিজেন হয়ে যায়, হয়ে কি যখন কোন ওয়াটার বনে না, ও ওয়াটারটা কি বলে না প্রোডাক্ট বলা যায় মানে কোনো একটা বস্তু বন গেলে তো না ওটা কি মানে প্রোডাক্ট বলা যায়। और रहमान के मोर से अनुरोध है ना, যদি কোনো डाउट है मोर ईमेल आईडी में मैसेज कर पावला। नेक्स्ट एक पॉइंट में देखा केमिकल इक्वेशन है। ए केमिकल इक्वेशन इज द सिम्बल्स एंड द फॉर्मूलास ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। सिम्बल्स एंड द फॉर्मूलास ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, এটা में देखा केमिकल इक्वेशन কিটাকে বলা যায় মানে হিয়া সিম্বলস আর ফর্মুলা ইউজ হলা। তো মানে বট হিয়া কি প্রেজেন্ট হলা বট রিয়েক্টেন্ট আর প্রোডাক্ট মানে রিয়েক্টেন্ট আর প্রোডাক্ট প্রেজেন্ট হলা, দুনো পাখারিটা যদি প্রেজেন্ট হলা ওটা কেমিক্যাল ইকুয়েশন বলা যায়। यहाँ देखो तो ये सॉलिड लिक्विड गैस एंड एक्वा सॉल्यूशन और क्यों बोला जाला এটা फिजिकल स्टेट बोला जाला। তো কেমিক্যাল ইকুয়েশন কে এটা হয়ে গেলে কেমিক্যাল ইকুয়েশন কে এক্সাম্পল দেখ নিয়ে লাগে টোটালি না এটা প্রোডাক্ট লাগে না এটা রিয়েক্টেন্ট লাগে এটা প্রোডাক্ট है হয় না মানে আর পিছে সলিড লিকুইড এগুলো মানে সলিড লাগে না গ্যাস লাগে না সব কিছু লিখা হয়, এটা কি কেমিক্যাল ইকুয়েশন থেকে বলা যায়। এক্সাম্পল না एक्वा सॉल्यूशन কিটা বলা যায়, ইট ইজ এ সলিউশন ইন হুইচ সলভেন্টস অফ ওয়াটার, ये কি ওয়াটার প্রেজেন্ট হলো কি एक्वा सॉल्यूशन बोला जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है ব্যালেন্স কেমিক্যাল ইকুয়েশন। হানি কি হয় ব্যালেন্স করে দুইটা কেমিক্যাল ইকুয়েশন মানে এই তাহলে এইটা পার্ট हमेशा सेम ही लगेगा ना, ওটাকে কি বলে না ব্যালেন্স কেমিক্যাল ইকুয়েশন বলা যায় না। ये डेफिनेशन सुना था, a balanced chemical equation is that in which the total numbers of atoms
of an each elements are equal on both side of the equation মানে হানিকে কি হয়লা ইয়া both side মানে ধরলে এটা left hand side और right hand side ना दोनों মানে हमेशा एटम हमने के सेम है लेकिन ना और उधर की हुआ बैलेंस इन केमिकल इक्वेशन बोला जा रहा है ना यहाँ है देखिए बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशंस इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ने यानी कि बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन की ऊपर डिपेंड करेला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर डिपेंड करेला ओके द मास कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन ने तो यहाँ की होला मासटा केकनो हानि माने हानि जने केमिकल जने हानि ना हानि कि हानि जने प्रोडक्ट करे पारिला ना डिस्ट्रॉय करे पारिला उटा की उटा उ फॉर्मूला के नाम किला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ने तो हानि हानि एक बॉक्स बना दे ना Fe एलिमेंट Fe हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिख लिए एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ना यहाँ से यहाँ এটা কি বলে रिएक्टेंट बोला जाना है এটা प्रोडक्ट बोला जाना ना रिएक्टेंट में Fe कितना रहा है एकटा है होले ना और यहाँ केटा है तीनटा है और पीछे यहाँ रिएक्टेंट में प्रोडक्ट हाइड्रोजन कितना है दुईटा है और इस साइड कितना है दुईटा है ये तो ठीक है और यहाँ प्रोडक्ट में ऑक्सीजन केटा है एकटा है और ये ऑक्सीजन केटा है चारटा है हो गए हानि लिख दिले এখন हानि এখন देखे এইটা Fe और यहाँ एकटा है यहाँ तीनटा है ना हानि यहाँ तीन बनाई लगे ना तो हानि इंटू 3 दे दिले होले तार माने हानि यहाँ 3 यहाँ लगा दिले ना आरेकटा बात ना हानि যদি यहाँ যখন बैलेंसिंग करिला केखनो नंबर लगे हले हानि এই बाहर दी लगाई परबे कोन बाहर में बाहर साइडे लगाई परबे माने ब्रैकेट के बाहर है भीतर में जहाँ तक हानि हम निजर मन इच्छा करके लगे ना परबे बाहर में लगा ले तो हानि यहाँ 3 लगा दिल यहाँ इजुकल तो कितना 3 हो गए এখন এটা बैलेंस है इकरो 3 है इकरो 3 है हो गए तो ऑक्सीजन तो हाइड्रोजन तो ठीक है यहाँ 2 है ना किंतु ऑक्सीजन यहाँ एकटा है यहाँ चारटा है हो गए तो मैं यहाँ इंटू जो 4 दे दें तो ये इजुकल 4 ने तो यदि मैं यहाँ कहाँ लगे परम ये नीचे में तो लाए ना पर मैं लगाम कहाँ आगे में हो गए लगा लो सेकंड सेकंड ऑक्सीजन तो यहाँ तो हो गए ना इधर ऑक्सीजन 4 है इधर प्रोडक्ट 4 है किंतु हानि यहाँ की देखो यहाँ हाइड्रोजन बाहर गए এখন ना हाइड्रोजन 4 2 जार कितना होते 4 2 जार 8 हो गए এখন यहाँ हाइड्रोजन 8 बाहर 8 हो गए तो यहाँ 2 है तो हानि ये 2 को बढ़ाई लगे ना तो मैं यहाँ की लिखम इंटू 4 देम है ना तार माने यहाँ बाहर में कितना लगा 4 लगा लो इजुकल टू 8 হলে না यहाँ 8 यहाँ 8 सेम यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 4 यहाँ 4 এখন এটি ব্যালেন্স হয়ে গেলে না হয় 3Fe সলিড প্লাস 4H2O লিকুইড লাগে Fe3O4 सॉलिड प्लस 4H2 এটা কি বলে হাইড্রোজেন না হাইড্রোজেনটা কি হয় গ্যাস হয় এখন প্রপারলি মানে लिख लिए ना बैलेंस केमिकल इक्वेशन में लिख लिए ऐसा टाइप आने फिजिकल मेथड में लिखे लगे जेकन एस लिक्विड माने लिक्विड लगे लिक्विड गैस लगे तो एक्वा लिखे लिखे ना और ये फिजिकल मेथड तो यहाँ कर रही है फिजिकल मेथड है एस फॉर सॉलिड एल फॉर लिक्विड होले और जी फॉर गैस AQ फॉर एक्वा ওটাকে বলা যায় হয় না नेक्स्ट है ना टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के देखो ना फर्स्ट में कॉम्बिनेशन रिएक्शन ना ए रिएक्शन इन विच 2 or more reactant combine to form a single reactant combination to form a single product is called a कॉम्बिनेशन रिएक्शन यहाँ की होला यहाँ हानि रिएक्टेंट में एकटा से बेसी रही माने दुईटा मान हो पारे दुईटा तीनटा कोन रही যখন ওকর প্রোডাক্ট যখন নিয়ে দিলে এ বি দুইটা রহে না এই একটা বস্তু এটা দুইটা বস্তু রহে যখন প্রোডাক্ট নিকলে একটা বস্তু নিকলে এ বি ডাইরেক্ট নিকলে না ওটাকে কি বলে না কম্বিনেশন রিঅ্যাকশন মানে পয়লা দুইটা না তিনটা রহে যখন নিকলি এরকম বস্তুটা বন যায় তখন ওটা খালি একটা বনে ওটা কি কম্বিনেশন রিঅ্যাকশন বলা যায় না तो এটা एग्जांपल লাগে আর পিছে বার্নিং অফ কয়েল কে দেখ কোল্ড कार्बन प्लस ऑक्सीजन जब बार्न होला की होला कार्बन डाइऑक्साइड से बनेला ना
আর পিছে রিঅ্যাকশন ফর্মেশন অফ ওয়াটার যখন ওয়াটার ফর্মেশন কি হলো হাইড্রোজেন প্লাস অক্সিজেন হলো দুইটা রয়ে যখন বনেলা কি ওয়াটারের যখন বনেলা সব একটা বস্তু বনেলা হয় তো হানিকে সেকেন্ড পয়েন্ট আহে আনেকে সেকেন্ড ডিকম্পোজিশন রিঅ্যাকশন না ডিকম্পোজ মানে কি যেটা মানে ডিকম্পোজ হয়ে গেল মানে তাহলে মিট যায় না A reaction in which a single reactant break down to form a two or more product is known a decomposition reaction না হানিকে ডিকম্পোজিশন মানে একটা বস্তুরই ধরলে যখন ওটা ডিকম্পোজ হয় তখন ওটা দুই তিনটা বস্তু বনে যায় এখন ফর এক্সাম্পল একটা জানোয়ারকে লেলে দেখলে একটা ছাগড়ি মরলে হোক গাহরি একটা মরলে ছাগড়িটা মরে গেলে যখন হানি ওকে তপাই দিলা না তপাল পিছে ছাগড়িটা একেটা বস্তুটার গোটালে যখন তপাই দিলে একটা মাটি বনেলা আর হাড় বি বনেলা ढेर रकम वस्तु हुआ बोलेला ना तो ওটা কি বলে ডিকম্পোজিশন রিঅ্যাকশন বলেলা না तो डिकम्पोजिशन का भी पार्ट्स में डिवाइड है ना कि टाइप का डिकम्पोज है तो फर्स्ट पार्ट है थर्मल डिकम्पोजिशन ना दिस रिएक्शंस यूज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट फॉर डिकम्पोज माने यहाँ की लागेला हीट लागेला यहाँ हीट যখন সে নাই পায় ডিকম্পোজ কি কোনো নাই মানে থার্মাল ডিকম্পোজিশন এক্সাম্পল দেখলো CaCO3 রয়ে যখন হিট দিলে কোনটা ওটা ডিকম্পোজ হলে দুইটা বস্তু CaO হয়ে গেলে একটা CO2 বনে গেলে দুইটা বস্তু বনে গেলে এটা কি থার্মাল ডিকম্পোজ যখন হিট পালে ওটা ডিকম্পোজ হলে এটা এক্সাম্পল ওখানে থ্রি লাগে কেমিক্যাল ইকুয়েশন লাগে আর পিছনে ইলেক্ট্রোলাইসিস না ইলেক্ট্রোলাইসিস কি কোনটা বলে না These reactions involves the use of electrical energy यहाँ কি হলে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি ইউজ হয় না কারেন্ট লাগলে পালে এটা ডিকম্পোজ হয় না H2O হইলা যখন একটা ইলেকট্রিক কারেন্ট উপরে করেলা রিঅ্যাক্ট করেলা সেকেন্ডটা মানে পুরো ডিকম্পোজ হলে H2+O2 হয়ে যায়লা বলে থার্ডটা হয়ে গেলে photolysis and photochemical decomposition না यहाँ কি this reactions involves the use of sunlight না লাইট এনার্জি মানে यहाँ কি সানলাইট পালে ওটা ডিকম্পোজ হলো ফলে AgCl না সানলাইট যখন পালে Ag হয়ে গেলে প্লাস CO2 হয়ে গেলে না যখন সানলাইট यहाँ পালে তখন ডিকম্পোজ হলে যদি না পাতে এটা কোনো ডিকম্পোজ না হয় না the reactions of the decompositions are used in black and white photography ना यहाँ की ब्लैक एंड वाइट की थी में फॉर्म में रहेला फोटोग्राफी तो रिएक्शन के 3 नंबर पॉइंट में देखा तो 3 नंबर पॉइंट में है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की लगे मैं डेफिनेशन पढ़ के सुनाया था एक्सप्लेनेशन कर देता हाँ डेफिनेशन देखा व्हेन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस a less reactive element from its compound is called a displacement reaction ना तो यहाँ क्यों है मोर रिएक्टिव एलिमेंट কি করে লেস রিएक्टिव एलिमेंट के हटाई देला उ जगह माने मोर रिएक्टिव एलिमेंट ले लेला तो ওটাকে কি বললাম ডাবল ডিসপ্লেসমেন্ট রিঅ্যাকশন না তো यहाँ রিঅ্যাকশনটা দেখলো তো Z10+CuSO4 है যখন এই দুইটা যখন রিঅ্যাকশন লেলে না সেকেন্ডটা কি Cuটা কি লেস রিঅ্যাক্টিভ है বলি কি যখন রিঅ্যাকশন হলে কি হলে CU2 হাইট কি ও আমি কি হলে Z10SO4 বন গেলে না প্লাস Cu হয়ে গেলে তো মই কি হলে CU2 হাইট গেলে এটাকে কি বলে না ডিসপ্লেসমেন্ট রিঅ্যাকশন বলা যায় ডিসপ্লেসমেন্ট রিঅ্যাকশনটা দুই पार्ट में डिवाइड है एक है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ना it is a type of the chemical reaction where an element react with the compound and take place of the another element in that compound यहाँ की होला यहाँ की होला chemical reaction होला when an element react with the other compound যখন element react করেলা दूसरा compound संगन and it take place the another element तो हुआ की होला another element जगह लेला ना in that compound for example না যখন এই দুইটা যখন এথি হলা তখন লেস রিঅ্যাক্টিভটা হাইট গেলে আর দুসরাটা বইন গেলে না দুই নম্বরটা में है कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है the reaction in which two different ions or group of atoms in the reactions of the molecules are displaced by each other is called double displacement reaction यहाँ देख लो आज इक्वेशनটা Na2SO4 হলে প্লাস BaCl হলে না যখন এই দুইটা রিঅ্যাকশন হলে যখন লেস রিঅ্যাক্টিভটা হাইট গেলে আর মোর রিঅ্যাক্টিভ সঙ্গে হয়ে গেলে না এখন यहाँ যখন রিঅ্যাকশন হলে BaSO4 লেস রিঅ্যাক্টিভটা হাইট গেলে পিছে কি হলে NaCl বন গেলে NaCl মানে বুনলে তো এটা কি হল আয়ন বনে মানে
यहाँ एक्स्ट्रा से एक आयन बनेला बोल के डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाला। आने के 4 नंबर पॉइंट में है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। डिफिनेशन देख लो, डिपेंड अपॉन वेदर द हीट इज एब्जॉर्ब्ड और ऑब्जर्व ड्यूरिंग द रिएक्शन। फर्स्ट पॉइंट में है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन व्हिच आर अकम्पेनिड बाय द एवोल्यूशन ऑफ हीट। माने यहाँ की होला हानि हीट रिलीज करेला माने फॉर वन में देखा बार्निंग्स ऑफ नेचुरल गैस। हानि के नेचुरल गैस যখন বার্ন হইলা ওটা কি হিটে রিলিজ করেলা, ওটা কি বলে না एक्सोथर्मिक रिएक्शन বলা যায়। আর সেকেন্ড নাম্বার পয়েন্ট में है ना एंडोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन व्हिच occur by observing the heat and energy। এটা में কি হলা এনার্জি অবজার্ভ করালাম, এটাকে হিট এটা এনার্জি লাগে যেরকম সানলাইট সব ने তো লাগি হলে মানে रिएक्शन लिख पारेला। तो आने के नेक्स्ट पॉइंट है ना ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यहाँ देख ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दुईटा है ना, तो आने दुई ऑक्सीडेशन देखबे। ऑक्सीडेशन की बोला द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड। यहाँ की ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन टा एड होला ना टू ए सब्सटेंस एंड द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे की होला और हाइड्रोजन रिमूव होला और ऑक्सीजन टा एड होला माने इटा लगे ऑक्सीडेशन ना। और नेक्स्ट पॉइंट है रिडक्शन ना, द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव। ई प्रोसेस में की होला ऑक्सीजन रिमूव होला और द एडिशनल ऑफ हाइड्रोजन ना, हाइड्रोजन एड होला কি হলো यहाँ हाइड्रोजन एड होला। तो এটা কি বলে না রিডাকশন বলা যায় হলে। আর এক্সাম্পল দেখা यहाँ देखा 2Cu प्लस O2 ने इक्वल टू 2Cu। যখন এটা রিঅ্যাকশন লেলা যে অক্সিজেন গেইন করেলা মানে অক্সিজেন পায় লেলা ने, तो কি হলে অক্সিজেন যখন এড করেলা তো কি হলো ওটা কি বলে না ऑक्सीडेशन बोला जाता है, बल्कि ऑक्सीडेशन बोला जाता है ना। नेक्स्ट फॉर्मूला है Cu प्लस H2 Cu প্লাস H2O হলে না। যখন এইটা বস্তুটা Cu রহেলা না CuO রহেলা, যখন অক্সিজেন রহেলা যখন ওটা রিঅ্যাকশন হইলা তো Cu হয়ে যাবে মানে এটা কি হইলা অক্সিজেন রিমুভ হয়ে যাবে। ওটা কি হলো অক্সিজেন যখন রিমুভ হইলে কি বলে না এটা কি বলে না এই বস্তুটাকে রিডাকশন বলা যায় না হলে। আর যখন H2 রহে যখন যখন এটা যখন রিঅ্যাকশন নিলে অল পিছনে কি হলে তো H2O হয়ে গেলে এটা में কি হলে অক্সিজেন গেইন করলে মানে অক্সিজেন এড হলে তো ওটা কি বলে না ऑक्सीडेशन बोला जाएगा। तो आने के नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बोला नंबर डेफिनेशन पढ़ के सुनाया था ना, द सब्सटेंस व्हिच कैन ब्रिंग अदर ऑक्सीडेशन ऑफ अदर सब्सटेंस इज कॉल्ड एन ऑक्सीडेशन एजेंट। माने बेलेग कोनोरा सब्सटेंस रहेला जो ऑक्सीडेशन फॉर्म में रहेला वो वस्तुटा यदि माने ऑक्सीडेशन में ले नहीं पारेला कि वो वस्तु की बोला ना ऑक्सीडेशन एजेंट बोला जाएगा। तो आने के नेक्स्ट पॉइंट देख लो आदम, द सब्सटेंस व्हिच कैन ब्रिंग अबाउट रिड्यूसिंग ऑफ अदर सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन एजेंट ने। हाने ये टॉपिक की बोला था कि मैंने कोनो आधा दूसरा जो सब्सटेंस वो सब्सटेंस जो दी रिडक्शन में ना रही तो रिडक्शन माने पाना होता है कि रिडक्शन एजेंट बोला जाए। तो आने नेक्स्ट पॉइंट है रिडॉक्स रिएक्शन ने। रिडॉक्स रिएक्शन के मैं डेफिनेशन पढ़ के सुनाया, दोज रिएक्शंस इन व्हिच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस सिमुलटेनियसली इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ की होला कोनो एक रिएक्शन रहेला ना ওটা में कि ऑक्सीडेशन भी रहेला और रिडक्शन भी रहेला, ওটা কি লা কন্টিনিউয়াসলি হয়লা না ওটা কি বলে না রিডক্স রিएक्शन বলে। फॉर एग्जांपल लेलवा এটা CuO যখন দুইটা रिएक्शन होता है, একটা रिएक्शन होता है और ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। तो এটা কি বলে না রিডক্স रिएक्शन বলা যায় না, দুটোটা হয়লা মানে ওটা কি মানে রিডক্স रिएक्शन বলা যায় না। तो आने के नेक्स्ट एक पॉइंट है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ मैंने हानि के रोज दिन के दिन में ना जो ऑक्सीडेशन होयला ওটাকে কি होयला ওটা মানে এটা corrosion the phenomena due to which open surface of the metals are slowly eaten away by the reaction of air water and chemical present in the atmosphere is called a corrosion ना। corrosion কি বলালা কোন একটা ফিনোমেনা হয়লা মানে ফিনোমেনা হয়লা কি হলে দ্য ওপেন সারফেস না ওপেন সারফেস অফ দ্য মেটাল দেখলাম একটা আয়রনে দেখলে है ना একটা রড দেখলে রডটাকে যদি খোলামেলা জাহাজ রাখবে তো ওকে ऊपर के जो पार्ट रहेला स्लोली की है मामर खाई शुरू करेला है ना धीरे धीरे मामर खाई शुरू हो जाला। तो
ওটা কি করে হয়ে গেলা এর পানি পালে ধূপ মানে পানি হাওয়া পালে কেমিক্যাল উপরে গিরলে ওটা কি হয়েছে কোনটা কোরিশন হয়ে গেল ওটাকে কি বলে না মানে ওটা কোরিশন বলা যায় না মামরের জন্য খায়লা ওটাকে মামর খাইতে বলে কি বলে না কোরিশন বলা যায় না হলে এইটা এই কোরিশনস যদি বাচ্চাক মনে হয় তো কি উপায় করে পারালে হ্যাঁ যদি ও লোহাটাকে যদি পেন্টিং করে দেবে তো মামর নাই খায় নাহলে গ্রেসিং করে দেবে তো ওটা মামর নাই খায় তো এটা একটা প্রসেস হানি বাচ্চাক পারবো আর না নেক্সট আনিকে পরে কা হ্যাঁ রেন্সিডিটি is the process of the slow oxidation of oil and fat present in the food's material results in the change of smell and taste in them না তো এই বস্তুটা কি হলো রেন্সিডিসি মানে এটা অক্সিডেশন হয় না কি মে অয়েল আর ফ্যাট রলে যখন তেল আর চর্বি যখন রহিনে কোনোটা মানে হানিকে ভাত মে প্রেজেন্ট মানে হানিকে যখন হানি খানা উনা খাইলা না ধরলে মিট হোক জি হোক মানে কোনো একটা বস্তু যেন খানা হানির জন্য খাইলা ওটা মধ্যে ফ্যাটস আর অয়েল যদি রহি সেকেন্ডটা রেন্সিডিটি হয় না কি এই বস্তুটাই জলদি অক্সিডেশন হয় না মানে দেখ তো এই জনটা হইলো ওটাকে এটা কি বলে না রেন্সিডিসি বলে না তো এটা কি কোনো চেঞ্জ এলা মানে কি কোন কোম্পানি এটা রেন্সিডিসি হলে বেলকে স্মেল চেঞ্জ হয়ে যায় টেস্ট বি চেঞ্জ হয়ে যায় মানে হানি স্মেলটা তো বাসায় বহুত বেয়া বাসায় আর টেস্ট যখন খাবো ওটা বেয়া মানে টেস্ট টেস্টলেস রই ওটা কি বলে রেন্সিডিসি বলা যায়